Game to na ta sa atong main event. Team Dumanog versus Team Cebu City. Dire sa Sitio Sugong, Barangay Tapon, Dumanog, Cebu. Okay na atong bakbakan diri ha. Gisponsoran niya nila ni Kapitan Jacqueline Samson. O sa iyahang mga barangay official konsilos. Lah. O ginubanan nila ni SK Chairwoman Francis Aquino. Paragads Bake Shop. O usana sa atong mga sponsor. Dexter Lamparan, Jandela Gabrilios, Alvin Buntigaw, Nicolas Junjun Handumon, Lonel Cabrillos, Lispo Mandaragat. Mao na to ang kinatibukan nga mga sponsors. Kini para dos ni ano nilo bagdok gibagdokan si Saddam gibagnokan nunil 2-0 na. Og ang atong organizer mao si Boss Ri Susubrado Carcueva og under ni sa partner bola promotion ng atong bakbakan dire. La Super Mario Kulapo. Kulapo is the best. Bagdoki nol. Bagdoki ko Jubert. La tara. Ayay, tuara, yayay na. 3-0. Bausa ng team Dumanog og 0. 4-0 na. Para bawas sa team Dumanog 0. Game 1 sila ang gisiruhan. Kini 4-0 na sad. Game 2. Pabor sa team Dumanog. Nunil. Saudi Jobert. Janlip. Wana, binaylo ay na. Tora. Ay hinay pag mga bola ha. Isibol pa, isibol. Kana. Tora. Lo. Agay, Dudel, kab. Punaan pa ubirin. Wana kuha pa. Kini. Wana. Impatso na tanan. Tora. Lo oy. Sige. Rak. Ay, Garibias mga bola out ball na. 5-0 in favor of team Dumanog. Service Nunil. Para size. Nunil again. Kulapo. Janlip. Awas na. Side out. 5-0 bola sa team Cebu City. Shout out Konsehal Silso Gabunada, Tatay Conrado Aliga. Shout out Boss Jana Krabaya. Shout out Sian Inso Rebilla Canoy. Shout out Jandi Kabuyaw sa Lanas City of Naga. Nestor Tantog, Joseph Kanumay, Boss Alan Villarin, Jim Generalaw ni Minso, Roldan Carcueva. Shout out Eric Lasarte og ni Manuel Isatrayas Slangtad. Gibaha. Tara. Gabaguros ng bulas team Dumanog. Tara, gihatag spikas. Ay. Impas ta ng utang. 5-0. 5,000. Shout out ni Tia Kura og ni Tio Natoy Rilampago. Salamat kay Sridors. Og sa ilang mga anak nga si Binos og si Binis. 5-0. Jobert again. Para size na niya ang team Dumanog. Kulapo. Agay, hiwi na kini. Goodbye. Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. 0-5. Kini para uno. Grabe ang sagit ha. Buhay di ka maminaw. Grabe sagita to. Out. Anak ko to. 5-1 na. Kini para dos. Nakauno na. Bawas. 2-0. 2-5 na. 2-5 bawas sa Jobert na. 2-5 ha, kini para 3. Serve Kulapo is the best.
Yes. Kana! Grabe ya tiraha, oy. Murag na panuway yan, oy. Si Idol Jobert. Grabe, way ko kalo, oy. May kastigo. 3-5 na. Kini para 4. Tuan na nasan! Ay! Bokot, net bag, side out. 3-5. Side out mula sa Team Dumanog. Tres, 5. Kini para 4. Para 6. Para 6 ang Dumanog. 3 ang kuha na Cebu City sa atong game to. 3-5 ni. Lo. Wapay Super Bowl. Fire! Kini mo imo. Ay kana po ni Isam. Ay yala sahod pa. Jobert, bagdoki ko Jobert. Tuara. Away from home. 6-3 ang ato score in favor of Team Dumanog. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-240-5411. Email ban po rin. Kini para City. Ay, boslot na. Side out. 3-6. Serve Sadam. Nonil. Ab. Parang si Jobert. Tuwa na. Sukamo des ko na po. Wala. Goodbye Philippines. Side out. Servisyo para City. Nonil. Ay, wala. Wala ni. Lugaw na. Purma. Side out. 3-6. Servisyo Team Cebu City. Para 4. 6-3. Serve Jobert. Lobo. Kana Plasi. Trapo. Side out. 3-6 lang gyapon nga to score. Kene para City. Jobert. Agay. Para score. 7-3. Kene para 8. Serve. Orle. Nonil. To Jobert. Lah, mikat-kat. Yanuha mitira siya batang may laban oy. Ay, there's kilid sound ni Janlip. Atorage. Arak. Para giba ang dipinsa ni Sadam Forever. The game breaker. 8-3. Servisyo para 9. Score ni Wow Goy. Napangiti si Bebe Orle sa kanyang serbisyo. Norbitres. Ge. Wawag lang yapon. Kawawag. La Sansane. Wala. 10-3 na. Kini para 11 para Panay Island. Janlip. Nonel. Imong Arte Nonel. Ay! Good item. 11-3 na. Panay Island na. Panay Island. Wala. Kini para daog na. Para daog sa game to. Ay! Laom tunnel. Di ba dawat?
11-3 sa to score ah. Mil 1-3. La. Ah. Gi sugwak. Ayay. Netball, netbag. 11-4, 11-4. Okay, de para 5 servisyo ko lapo esta vez. Mana? Bahu giti. Lah. Kana. Upati. Ayay daray. Kuha pa. Ah, kulapo. Ayay. Wala. Tukayang na diri si Orly. Balik forma. Kana imo. Ah, banga koy. Why taong payag. Patay ngiti. Kalipog ng balian eh. O kabangkas pa. 11-4 kini para daog. Ah, bagdoki Kononil. Agay. Laom tane lagi ha. Oh, pabagdok tang Nonil. Bagdok kini. 11-4 ato score. Kini para 5. Serve Sadam. Lobo. Agay. Ayay. Wana. Makahilo ang toko ni Sadam. Di makaon. Kene para size. Nonil. Ah, Jobit pipusing. Gi. Pabuto ng basuka ni mo. Rakrak. Ano? Ah, lamia ka tiraha. Oy. Grabe ay. Grabe ay. Ngilngig ka tiraha. Ngilngig pas baboy daot. Gi. Ah, Sharon Kunita. Gimbol. Daog na 5-12. May daog ang team lumandog sa game to.